Igda ka bisya. Bis lain matrag ko bis. Nabasa pa ko kinakuran mo kay pangumpra kami kaamon nga panakot. Te naguran. Sakit ulo ka. Ay, loy ka bis lain matsag mo nabasa ka kuran. Nahanda namon bis. Gamay lang bis anda namon. Nagbakala kami kinakang mga panakot Pangumpra pa ka mo, ba mo hindi ka mo maganda. Ano gili mo andaon kadya way ka mati bisita. Pigado dan way kwarta. Tama gid pigado bis wala ta kwarta. Kaya ma-brand out. Amo ginalbis mo. Sa mabasa ako ra masakit gid ulo mo. Oo bisya. Boring pa pistagis upian. Duay man katukar music da. Luya gani pista naton buring tama no. Ay mati sound system hindi pista, ti madisco ka hindi no. Amo gani bis. Do ano man ding pista man. Ay naku tuod. Buring man. Kag isa pa malao kauran dangi. Moged bis. Hindi na lang pis no. Hindi na lang magtos diskuan kay way ka mapagsaot. Kag isa pa mano ka tos diskuan man. Hindi matakma magsaot. Uya ta pa hindi ta sedlan sa pertahan. Way kilala mga tao dito sa aton sa Ubian sa ano hindi kita way close kinanda mo. Rayo kita sa lawag. Sige bis maturog ko anay kalain kita ka sa matsag Sige bisya, tukulog ka da. Mapanaw man ko.